मेड ऑफ आनी मेड फ्रॉम हाचे भितर डिफरन्स कितें आसा? आतां मेड ऑफ केन्ना वापरता? जेन्ना तुका ती वस्त आसा जेच्या पासून तयार केल्ली आहा ती तुका दिसता. एग्जाम्पल जातलो, टेबल इज मेड ऑफ वूड. आतां एक मेज आसा पळय तें लाकडाचें केल्लें आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. सो तेन्ना कितें वापरूंक शकता आमी? टेबल इज मेड ऑफ वूड, मेड ऑफ. आतां मेड फ्रॉम म्हणजे कितें? जेन्ना तो मटिरियल आसा पळय तो चेंज जाता. जशें की पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज. कागज जे आसा पळय ते झाडां पासून तयार जाता. आतां कागदाक पळयत जाल्यार ते झाडां पासून तयार जाला अशें कळना, पूण ते झाडां पासून तयार केल्ले आसता. सोंप्या उतरांनी मेड ऑफ केन्ना यूज जाता? जेन्ना आमी ती वस्त पळोवंक शकता. आनी मेड फ्रॉम वेन इट चेंज्ड कंप्लिटली.